Hindi ka rin sa package ni Mami Gingging, both the books and Mami Gingging, thank you for giving us nagkuan man na imo ukay-ukay. Okay. I mean, It's not okay. I mean your nanny dress and It's not okay. shoe. Because English idio kay English and ako kay English man sa imo. Kon mama, Mami Gingging sa una. Ano sa una na Mami Gingging? Do not eat! No, amo bidya. What do you mean sa una na Mami Gingging? Diba dili ko ato here ni amo ato here ni Mami Gingging ang bata ka ni Mami Gingging ni ato. Mika, do not eat! Mama, ang bata ka ni Mami Gingging ni ato. Hello guys, today's No eating. don't eat Mika because don't eat. Okay? Isipan ate ko. Pusan lagi dyan ni ate. Mag-sleep lagi tita. Okay, close the book. It's time to sleep. No more books. You want to read more? Okay, open the book. Open the book, Mika. Open the book. Open. Mika. Diyan mo kay kaya o diyan kay. Next. Mas gano'n ako dyan yung color pink. Dili ano magkuha na ba niya? Pa si Papa magkuha na. Awa. Mama, toto. Ikuan. Kan Jamaica. Imo toto. Kasi time to sleep na ba? Stop. Sleep na ako sa kasaw. Maganan ako mag-sleep sa kasaw. Kagami sa bed. Buhay abing ka bitchit, mama. Diba? Uy! Nag-play ako. Ako i-click it. Do not eat. Do not eat, Max. Max. Love. Gaboo.